masasabi kayong Bagyong Ondoy? Malakas. Yan. Sensitive. Yan. At saka, yan. Ano ito na kayo. Sa Pampanga, walang makain. 3 weeks. 3 weeks walang makain? Okay. O, yan na. Ani kang ante. Taran! Hotel siya. Kaway. Kaway. Video. Oh, kaway. Bak. Aluay kain na. Aluay Tom Cruise. Right. Tom Cruise. Video. Kailan niya harap padali oras? Hindi ko pa lang. Ano po itong kita? Naning propaganda kaya, gagawa kong union. Gagawa ko yata ang union. Yan kanong... Mag-isa lang yan. Magpapamangan ka nung kaya every week. Ay, kayo, kalago na. Hello, dali. Wah, kalago na. Bunso ng probs. Dolang. Natal. Alright, yan na. Bro, box story ang kay. Goreng Islander, Islander, Islander. Ay, kasold daw, oh. Oh, ayan na. Ay, naman. Oh, ini. Nasabi mo nga po. Dali. Nasabi mo nga po. Bilis. Apo, munta ka Jollibee. Apo. Munta ka Jollibee, apo, amo. Panayin ka partas sam, mag-tricycle lang amo. O, panayin ka partas sam. Daming anak mo Jollibee. Doa, mag-Jollibee ka. Lola. Lola, nasabi mo nga po. Sabi mo naman. Lola, Jollibee amo. Jollibee. Lola, Jollibee. Sabi mo. Lola, Jollibee. Jollibee amo. Lola, Jollibee. Ay, na bring Jollibee. Burger machine nam. Burger machine. Apo, burger machine. Anong Jollibee bamba na burger machine? Hindi na.